वेलकम बैक। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर पिछले 10 माह से यूट्यूब बंद है। पाकिस्तान के तालिब इल्मों पे, आम पाकिस्तानियों पे यूट्यूब के दरवाजे बंद हैं। इल्म और तालीम का बहुत बड़ा जरिया, आगाही का बहुत बड़ा जरिया पाकिस्तानियों पे बंद है, मगर ये कब तक बंद रहेगा? ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जमहूरी हुकूमत के इस नए सफर में पाकिस्तानियों को ये अच्छी खबर मिलेगी कि यूट्यूब खोली जा रही है, लेकिन फिलहाल इसके बहुत बड़े आसार नजर नहीं आते। गो के इस सिलसिले में अदालतें भी अहकाम जारी कर चुकी हैं। खास तौर पे 16 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वजारत IT और PTA को हिदायत की जाती है कि 27 जुलाई तक ममनुआ मवाद ब्लॉक करने का रास्ता निकाले। बसूरत दीगर अदालत अवाम के बुनियादी हुकूक को सामने रखते हुए फैसला सुनाएगी, यानी कि यूट्यूब खोला जाए और इससे पहले इस ममनुआ मवाद को इससे निकाल दिया जाए। इसी किस्म का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट भी 16 जुलाई को दे चुकी है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? फिलहाल इस सिलसिले में यूट्यूब नहीं खुली है, लेकिन ठोस इक़दाम की इत्तला है। 17 सितंबर 2012 को पाकिस्तान में यूट्यूब बंद कर दी गई थी, जब तौहीन आमेज मवाद, एक तौहीन आमेज फिल्म यूट्यूब पे जारी की गई थी। करोड़ों की तादाद में फिल्म्स यूट्यूब पे हर हफ्ते जारी होती हैं और जिसमें अच्छाई बुराई हर चीज सामने होती है, लेकिन बहरहाल इसके जवाब में मुसलमानों का रद्द-ए-अमल आया। खासतौर पर पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने यूट्यूब को बंद कर दिया था। लेकिन 29 दिसंबर को यूट्यूब खोली गई थी, लेकिन चंद ही घंटों के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया था और अब तक ये यूट्यूब पाकिस्तानियों पर बंद है। गो के इस सिलसिले में हुकूमत पर शदीद दबाव है। हमने वफाकी वजीर IT रहमान से आज इस सिलसिले में तफसीली बात की, जिन्होंने इंतहाई तफसील से बयान किया कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है और किस तरह से इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है कि तौहीन आमेज मवाद, काबिल एतराज़ मवाद यूट्यूब से निकाल दिया जाए। ये एक बहुत कठिन और इंतहाई मेहनत कश मरहला है जिसे किया जा रहा है, मगर उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बहुत हद तक काम हो चुका है और इसके बाद इस सिलसिले में एक बैनुल वजारती कमेटी है जो कि इस मामले को देख रही है और इसे बहुत जल्द बैनुल वजारती कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में यूट्यूब खोल दिया जाए और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी में बुनियादी चीज ये है कि काबिल एतराज़ मवाद को कुल्ली तौर पे कोशिश की जाए कि यूट्यूब से निकाल दिया जाए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहतरमा अनीशा रहमान ने यूट्यूब के हवाले से हुकूमती इक़दाम को बयान करने के लिए नामजद किया डायरेक्टर जनरल PTA वसीम तौकीर को, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तौकीर साहब। आप बताइएगा, आपकी मिनिस्टर अनीशा रहमान चाहती हैं कि आप अवाम को बयान करें कि इस सिलसिले में अब तक क्या पेशरफ्त कि यूट्यूब खोली जाए और इस सिलसिले में आप अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक अदा कर चुके हैं? कामरान साहब, इस सिलसिले में जो पिछले 2-3 हफ्तों में या 3-4 हफ्तों में मैं कह सकता हूं पेशरफ्त हुई है, वो ये कि मिनिस्ट्री में और PTA में और मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री के एक ग्रुप के साथ मिलकर और हमने इंडिपेंडेंटली PTA में कुछ URLs आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए हैं और वो प्रॉक्सीज के जरिए से हम जा सकते थे, क्योंकि अदरवाइज तो यूट्यूब लॉक है। तो प्रॉक्सीज के जरिए हमने गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करके और उन वीडियोस को देखने की कोशिश की है। PTA ने कोई तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते में 7,000 से ज्यादा URLs को चेक किया और जिसमें से 1575 के करीब URLs आइडेंटिफाई किए। और आज की इतला यह है कि मिनिस्ट्री ने भी कोई तकरीबन 600 URL आइडेंटिफाई किए हैं। तो मिल मिला के ये तकरीबन 2100-2200 URL होते हैं, जिस पे हमको कम से कम PTA की URLs पे हमको हम कॉन्फिडेंट हैं कि उस पे वो फिल्म मौजूद थी। अब एक ही तरीका हो सकता है कि थोड़ा सा अगर हमारे अवाम मासेस वो एतमाद करें तो गवर्नमेंट इसको URLs को ब्लॉक करके और IPs के ऊपर ग्रेजुअली खोलकर उसका असर देख सकती है। और जैसे जैसे ये URLs हमको पब्लिक के जरिए खास कर और हमारी अपनी जो टीमें बैठी होंगी जो प्रोएक्टिवली चेक करने की कोशिश कर रही होंगी, उनके जरिए इन सब की मदद से जो खुली रह गई हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश करें और इब्तिदा करें इस तरीके से कि हम को ये इत्मीनान हो कि 70 to 80% URLs जो हम चेक कर सकें इस वक्त,
وہ ہم پہلے بلاک کر دیں, آئی پیز گریجولی کھول دیں, اور جیسے کمپلینٹس آئیں ہمارے ٹول فری نمبر پہ اور کمپلینٹ ای میل کے اوپر ہم ان کو تیزی کے ساتھ ودن 24 آورز کوشش کریں گے بلاک کر دیں. تو معقول تجویز ہے وسیم توقیر صاحب کہ عوام بھی اس میں شیئر کرے, اور پھر یہ کہ جتنی تعداد میں یو آر ایلز جس میں کہ یہ نامعقول اور انتہائی توہین آمیز مووی موجود ہے اس کو بلاک کیا گیا, اس قسم کی تمام سائٹس کو کیا گیا, اور اس کے بعد گریجولی جیسے جیسے سائٹ سامنے آتی جائیں ان کو بلاک کرتے جایا جائے. یہ تو بڑی ایک معقول تجویز ہے. کیا اس کے نتیجے میں اب یوٹیوب جیسے آپ نے کہا گریجولی کھولی جا سکتی ہے, کھولی جا رہی ہے؟ جی کامران صاحب, اس سلسلے میں ایک بہتر اور انٹرم دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کو دیکھنے پڑیں گی. ہم تو ٹیکنوکریٹس ہیں اور ریگولیٹرز ہیں. یہ فیصلے کہ کھول دی جائے بند کر دی جائے پیورلی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. ریگولیٹر بیچ میں صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ لائسنس دیتا ہے ان آپریٹرز کو جن کے پاس اب کافی حد تک بلاکنگ کی کیپیبلٹی ہو گئی ہے, گو کے لائسنس کے وقت ان کے پاس نہیں تھی. اور 2006 کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں, حالات ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ وہ ایسے سسٹمز لگائیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ہم ڈسکریٹلی اس کو کچھ اس طریقے سے لنکس پہ کھولا جائے کہ ایک لمیٹڈ گروپ ان کو دیکھے اور ان کو رپورٹ کرے, پھر آہستہ آہستہ عوام میں کھولا جائے تاکہ تیزی کے ساتھ ایک دم سے کوئی وہ ہجان پیدا نہ ہو جو 29 دسمبر کو جب لاسٹ گورنمنٹ نے اس کو ایک دم سے کھولا اور چند گھنٹوں میں بند کر دیا, جو میرا خیال ہے اس وقت بند نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ اس آن سلاٹ کو نہیں لے سکی. میرا خیال ہے اس میں ہمارے میڈیا کو عوام کو یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ یہ چیز دنیا بھر میں جتنی اس وقت پی ٹی اے, پورنوگرافی اور بلیسفیمی کی سائٹس بند کر چکی ہے, غالباً کئی ایک ممالک انکلوڈنگ اسلامک ممالک میں اتنی بڑی تعداد میں یو آر ایلز کہیں بند نہیں ہوئے ہیں. لیکن ہمارے بلکہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی پی کے اوپر یوٹیوب بند کرنے کے بعد ہنگامے ہوئے جو آپ کے علم میں بھی ہیں, اور اسلام آباد میں جو تباہی مچی اور دوسرے شہروں میں, حالانکہ اس وقت تک بند ہو چکی تھی آئی پیز کے اوپر اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن لوگوں کا, عوام کا غم و غصہ تھا, اور بہرحال وہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب وسیم توقیر ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے بتدریج. ایک تو یہ کہ پورا قابل اعتراض مواد یوٹیوب سے نکالا جا رہا ہے, بڑی حد تک نکالا جا چکا ہے, اور اس سلسلے میں بڑے اقدامات بھی ہو رہے ہیں, مگر قوم کو صرف یہ جاننا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں. عدالتیں بھی یہ چاہتی ہیں تمام اس طرح کا مواد بلاک کرنے کی صلاحیت ہو, روکا جا سکے, جس حد تک بھی ممکن ہو روکا جا سکے, اور بالآخر یوٹیوب کھول دی جائے. آج وفاقی وزیر انیشا رحمان نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت ٹھوس اقدامات ہو رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں یوٹیوب کھول دیا جائے گا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کی لیاری کا مسئلہ سنگین ہے. آج کچھی برادری جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے مکان چھوڑنے پہ مجبور ہوئی ہے لیاری سے